Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomlong. Đang một bữa được Đang một bữa được খাদ্যমান মিশলার লগে দলে দলে ফেবাই দে খাদ্যমান মিশলার বদল বদল ফেবাই দে अरे नहीं ये फेंकते हैं फेंकते हैं अरे तो Kini Hanawo Officer in charge Tampuar Usi Udden Niaro Fox Halaya Sing petition Rika the justice Nibagi Kini Buzak Nairok Kini Party Kormiro Boni Bagi immediately Jobis content Bising Borokno the Bunairokno Marom Nai Umpi Nation Cox Hapuru or officer in charge Bogosika Obsure Nainai Ampi Nikosika Okay they Elaka Santi Srinkola Bozai Naraknan Bagi Bobo Saka Jung Babono Sohomut Puson Kake Kazino Orobotek Ashako Kunkai Sini Kormirok Buzak Baban Ula Party official Sini Kormirok Harisi Tangmaika Haipanoro Tini Belaikai Lasiman Sisak Kotona Kaisan Kasini IPFT Party Kwai Division underneath Sampahawar Onchol Committee Office O Office Nogo Nok Hamala Kaijaka Taboni Dara Hunkai Omo Hunkai CRPF Joan Rock O Sini Party Office ni Beraro Bokogui Sibaika O Belaikino Lasima Sisak Kotona Karon जों साइमांखा अरनि उसिनो जों सोंखा तांगै दिनै बरक बुलायमान जागा पार्टी अफिस दिनै आक्रमण खायजाक पार्टी अफिस दिनै बखकजाक अ ककनो बसाका ब बिनि आइननि मुताबिक ल एन्ड अर्डारनि मुताबिक सीआरपी रगनो कखनारि मालिया ब आबो हाय स्टेटमेन्ट जोनो सायखनारिखा गाजिनो जों आबोनो
144 124 124 battalion CRPF abo no जों sini district ni sini police super SP साहेब ni thani जों আবেদন খাইনাই abo যেহেতু ছেলেমেয়ে সিসা গঠনা একটা প্রশাসন ওই প্রোটেকশন খাইনা ফাইমানি একটা পার্টি অফিস ন অস্থায়ী পার্টি অফিস মানে থুসিনা আবো তবে তো চিনি কর্মীর আসুমান জায়গা কাজেন আবনো বেলাইখানে নিন্দা জানগো অব নাইনা নিংথুন ডিপার্টমেন্ট হইতে নাইনা নিংথুন অব जों জাস্টিস নাইও অব তিনি जों বুজিমানখা থাং থাং ন সাকা তিনি উসি চাম্পহার তিনি উদ্যান বাবু ব সাইখানারিখা बिनि आनकन्ट्रोल सिआरपिएफ नक नक याग्रिखानि साखा जों थागिया कारण जों चिनि आईपीएफ नि श्रृंखला पार्टी जों कुनो अगणतान्त्रिक लामाओ जों संग्राम खाया जों नायो टिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेट 2009 नि सिमिं जों दरकार नाखाय बुइबायसि बुजागो जों चिनि बरक बुइनो हात खाया अब प्रमाण गिलामा दङो काजेनो और তিনি সুস্থ শান্তি পরিবেশ এই চাম্পহার এলাকার সুখ দিন যে তংতমানি অব যে শান্তিনি পরিবেশ নষ্ট খাইনান বাগৈ অব দায়ী তিনি যে অরব চিনি পার্টি কর্মীর উপর ইয়াক্তি সানার বরণ দায়ী অব চিনি আইপিএফ পিরক গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রিয় শান্তিকামী जोंर যতন কুরুম কুথুং এই এলাকার বাসি শান্তিখাই তংনানি जों नायो जों कुनो आबो डेमोक्रेसी तुई जों आंदोलन खाइया काजेनो अमो जों नायो ताबो जे सरकारी भावे अब इन्वेस्टिगेशन खाइ इमिडिएटली 24 घंटा बिसिम रमिया हंखाय जों आगामी दिन गणतान्त्रिक पथेन आंदोलन दैब ग्राक जबा जों तिसानानि आबो चिनि प्रतिज्ञा दं हामबाय Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Khomnong.